एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो सांग मैंने आज वीडियो माध्यम आपण मानक बहुत बड़ गोटे अपडेट देवा चाहूँगी जहाँकि आपण मानकर आमर ओडिशा ट्रैफिक कांस्टेबल उपर आपण मानकर जो नियुक्ति रही से विषय में आपण मानक जनईदेवी। ए सहित जदि पदवी देखिए आपण मानकर 2000+ आपण मानकर वैकेंसी जहाँ भी आसो यह आपण मानकर ऑफिशियल ट्वीट रे आपण मानक जणई दिया जायछि। ऑफिशियल ट्वीट रे जहाँ जहाँ अच्छी आपण मानक ताहा आपण मानक वीडियो माध्यम देवी। ए सहित आपण मानकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहिबो ट्रैफिक कांस्टेबल रो एज आपण मानकर कौन रहिबो पीएसटी पीएमटी आपण मानकर केमिति को आपण मानकर मेजरमेंट ऊपर निया जीवो रनिंग केते आपण मानकर रहिबो हाइट केते रहिबो से रिगार्डिंग पूरा वीडियो माध्यम रे आपण मानक जणैबी। एथि सहित आपण मानकर एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन पूरे जणैबी। एथि सहित आपण मान डिटेल जो सिलेबस रहिछि ताहा भी ए वीडियो माध्यम रे आपण मानक जणैबी। एथि सहित आपण मानकर बहुत गुडे डाउट रहुछि कि आपण मानक एज रिलैक्सेशन मिलिबो कि नै एवं एहार जो एग्जाम रहिला ओ डब्ल्यूएससी करिवो ना कि ओडिशा पुलिस कंडक्ट करिवो। एवं एथि सहित सबुठ बड़ अपडेट रही कि आपण मानकर जो ओआईएसएफ रो नियुक्ति आपण मानकर आपण मान नोटिफिकेशन केबे देखबा मिलबो एवं तार भी अपडेट वीडियो माध्यम जणेबी। एथि सहित हमर जो रही होम गार्ड रो जो वैकेंसी ताहा भी मु आपण मानकु जणेबी जहा कि 2500+ वैकेंसी आपण मानकु चलित वर्ष रे देखिबा पई मिलिबो। तो वीडियो टी को स्टार्ट करबा को पूर्व आपण मानकु गोटे अपडेट देबी कहिबी कि जे जो मान भी हम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु। एथि सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को भी प्रेस कर दियंतु जहाँद्वारा कि नुआ नुआ वीडियो अपडेट तुरंत पाइपर। एथि सहित वीडियो लिंक आपण बंधु मानक शेयर कर दियंतु जहाँद्वारा कि सेमाने मध्ये ए विषय अवगत हो पारे। तो चलतु वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व से जो ऑफिशियल ट्वीट रे आपण मानक जहाँ भी कहुई ताहा मु आपण मानक देखौछि। तो सांग माने हूँ से ऑफिशियल ट्वीट जहाँकि न्यूज 18 ओडिया रे आमर ऑफिशियली आमर टेलीग्राम एक्स पेज रे आपण मानकर देखा मिली एवं मुख्यमंत्री को घोषणा जहाँकि करा जायछि एवं जेते सबू आमर रिक्रुटमेंट आमर स्टेट रो रिक्रुटमेंट जहाँ भी आसवा को हेले प्रथमे सर्वप्रथम आमर जो न्यूज हैंडल रहा जमीती कि ओटीवी कनेक्ट न्यूज 18 ओडिया एवं बहुत गुड़े जो एडवर्टाइजमेंट जो प्रसारित कर प्रथमे हैंड ओवर कर दिया जाउछि जहाँद्वारा कि समस्त पाखरे न्यूज टी पहुँचब। तो तेणुक यह भी हूँ से गोटे मध्यम थिला जहाँकि न्यूज 18 ओडिया माध्यम भी जणई दि जाइछि एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा खूब शीघ्र 2000 नुआ ट्रैफिक पुलिस नियुक्ति भुवनेश्वर में खोलिबो तृतीय ट्रैफिक थाना राज्य रे आउ 2500 गृह रखी पदवी पूरण हेबो जोड़ा कि ट्वीट कर जना जाइछि मोहन ओडिशा एवं एथि सहित सीएमओ ओडिशा ए दुईटी हैंडल आपण मैंने देखिपे जो यहाँ रही सविशेष तथ्य आपण मानकर खूब शीघ्र आपण मानकर 2000+ आपण ट्रैफिक पुलिस देखा मिल एवं आपण मैंने भी कहींपर कि गला थर जो वैकेंसी तो सर्वमोट 25 पखापाखि आसीला एथर एत गुड़े वैकेंसी केमी आसो कारण ए भी कहुई आपण मानकर भुवनेश्वर आउ गोटे नुआ ट्रैफिक थाना आपण मानकर खोलिबो। तो जेहेतु सेठी भी वैकेंसी आपण मानक देखा मिल एथि सहित जो एबे चलित वर्षर जो वैकेंसी जो खाली पड़ता पोस्ट को भी से इनक्लूड कराए टोटाली उपर आपण मानकर 2000+ वैकेंसी देखा मिल। तो यह हूँ से ट्विटर जहाँकि ट्वीट माध्यम मुख्यमंत्री न्यूज हैंडल रे भी प्रसारित कर सारी। तो एनिवेस बहुत खुशीर कथा कि बहुत जल्दी आपण मानकर 2000+ ट्रैफिक कांस्टेबल नियुक्ति देखा मिल। तो एथि सहित मु आपण मानक कहीदेवी कि जो 2000 नुआ ट्रैफिक पुलिस रिक्रुटमेंट बाहर से आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसीजर कौन कौन रहिबो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब देखा सर्वप्रथम आप मिनिमम आप +2 पास करथिबा पड़ो एनी स्ट्रीम जो स्ट्रीम भी होता आपण मैंने एलिजिबल हो। तो प्रथम सर्वप्रथम आपण मानकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपण मैंने जानी सारे। एथि सहित आपण मानकर जदि एज मु आपण मानक कहबी आपण मानक गोटे गोटे करी मु आपण मानक वीडियो माध्यम जनईदेवी कि गला थर जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस थिला ताहा मु आपण मानक एठी भी कहि दउची। एज जदि देखिए आपण मानकर मिनिमम 18 ରୁ 38 वर्ष गला थर जो रिक्रुटमेंट अनुसार मु आपण मानक कहूची 18 ରୁ 38 वर्ष थिला आ पर भी एज रिलैक्सेशन मिलिथिला जोड़ा कि एससी एसटी आउ रहा आमर वोमेन्स कैंडिडेट मानक 5 वर्षर रिलैक्सेशन थिला एवं एथि सहित जो कहवाक जदि जीवी माने जो आपण मान डाउट थिला कि ओवरेज पिला माने एज रिलैक्सेशन मिलिबो कि नहीं ताहा एठी आपण मानक मिलिबो नाही। मु पुणी थोड़ा आउथरे कहि दउची ओवरेज पिला माने जो माने अछंती जेहेतु आमर कोविड ए सब जो जोगु जो एज रिलैक्सेशन मिलुला से सब मिलिबो कि ना मु आपण मानक एठी कहि दउची मिलिबो नाही। जदि आपण माने सेही एज रिलैक्सेशन पाइबा को चाहुचंती ओवरेज पिला माने
ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ଆମର OISF ଆଉ RI ଆଉ ରହିଲା ଆମର PMT ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେଇଭଳି କିଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଯଦି ଏଠି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଏଠି ଓଭରେଜ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ରନିଂ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 1600 ମିଟର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି 7 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1600 ମିଟର ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 10,000ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ସ ହେଉଛି। ତ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଯଦି 10,000 ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ସ। ଯଦି ବିଲୋ ଯଦି 10,000 ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କ'ଣ କହିଲେ ନା ବିଲୋ 10,000 ପିଲା ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ହେବ, ମେନ୍ସ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି 10,000 ବିଲୋ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯଦି ସିଲାବସ୍ ଯଦି କଥା କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର 100ର ରହୁଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ। ଯଦି 10,000 ଅଧିକ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 200 ମାର୍କସର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମେନ୍ସରେ ହେବ। ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ମାର୍କସର ହେବ ଏବଂ ମେନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 200 ମାର୍କସର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର କନଷ୍ଟେବଲର ଆମର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ OSSC କରିବ ନା କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଇବ। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆମର OSSC ହିଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ହିଁ ଆର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଆମର OSSC ହିଁ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏଥିସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା OISFର ଅପଡେଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର 4,300 ପ୍ଲସ୍ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ତ 6,000 ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାର ଥିଲା, ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁଟା ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଭେକେନ୍ସି କେତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା 5,000 ପ୍ଲସ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ, କିମ୍ବା 5,000 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା କେତେ ନା 2,500 ପ୍ଲସ୍। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯଦି ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଆମର ଯଦି ଆମର OISFର ବି ଅପଡେଟ୍, ଏବଂ ଏହା ବି ଆମର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର ଆମର ବି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ରେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ପେଜ୍ରେ 4,300 ହିଁ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 6,000 ଭେକେନ୍ସି ଏଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନିୱେଜ୍ ଯେତେ ବି ଭେକେନ୍ସି ମିଳୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଜବ୍ ଲାଗୁ। ଯେତେ ଭେକେନ୍ସି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। OISFର ବି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଲା। ଏଥିସହିତ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ, ଏବେ ବି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏଯାଏଁ ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଭେକେନ୍ସି ଆସିନାହିଁ। ତ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ବେଶୀ ୱରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭେକେନ୍ସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେକେନ୍ସି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏନିୱେଜ୍ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍, ଏକ୍ସ ପେଜ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ପେଜ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 247। ତ ଆକୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଫଲୋ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।